Assalamu alaikum, my dear students. I hope that you're all staying good. I actually started the lecture series again, but a little bit complaint from you people that you are not viewing and watching actually the uploaded stuff on YouTube, because YouTube is very easy to access. So therefore, please share some time to just look at the stuff there at YouTube there. All right, thank you. बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और तलबा और तालिबात। मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग जो चीज़ मैं यहाँ बड़े मुश्किल से रिकॉर्ड करता हूँ फिर अपलोड करता हूँ, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये सब करता हूँ। तो प्लीज़ आप भी चीज़ों को देखा करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड और उनको अंडरस्टैंड करें। तो आज हम लेक्चर्स को थोड़ा सा बढ़ाते हुए द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग कि लॉजिकल प्रॉब्लम लैंग्वेज लर्निंग का क्या है, थोड़ा सा मैं अंग्रेज़ी में भी इन द मीनवाइल भी लूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी है कि हम आपको ये कॉन्सेप्ट्स में आपको पश्तो और अंग्रेज़ी में मैं उर्दू में समझा दूँ ज़्यादातर, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि जो मुझे पता है कि हो सकता है अगर मैं उनको अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन कर लूँ तो हो सकता है कि आप उनको ना समझें। लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग क्या है? मिसाल के तौर पर ये पूछा जा सकता है कि ये कैसे मुमकिन है बेसिकली बच्चों के लिए कि वो फाइनल स्टेज जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत आसानी और कंप्लीट सक्सेस के साथ जो है ना वो जो फर्स्ट लैंग्वेज का जो है ना वो हासिल करते हैं। और मतलब ये है कि मतलब इस तरह भी नहीं है कि कुछ अल्फाज वगैरह, लेकिन वो कम्प्लेक्सिटी के साथ जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग होता है वो वहाँ तक आके वो सीख जाते हैं, जो कि वो आसानी से करते हैं। और उनका जो है ना हालन के अगर आप देख ले तो उनका अब ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इमेच्योर कॉग्निटिव कैपेसिटी एट द एज दे डू सो, हालांकि उनका कॉग्निटिव कैपेसिटी उनकी जहनी सतह में उस वक्त तक इतना इजाफा नहीं होता, लेकिन इस स्टेज पे भी जो है ना इस स्टेज पे भी वो लैंग्वेज को मतलब बहुत आसानी के साथ जो फर्स्ट लैंग्वेज उनका है बेसिक्स ग्रामर वगैरह और बेसिक लैंग्वेज जो कैपेसिटी है वो सीख जाती है। कैसे सीख जाती है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस है इसने लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को, यानी लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की ये वाकई एक लॉजिक की बुनियाद पे ये सवाल उठाया गया है। प्रॉब्लम अब इसमें ये है कि कुछ लैंग्वेज जो है ना वो ऑब्वियसली उन्होंने उनको सिंटैक्टिक फिनोमेना की बुनियाद पे इसको किया है। जिस तरह पहले सेक्शन में हमने ये बात नोट की है कि कुछ लैंग्विस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो इस बात को मतलब अस्यूम करते हैं कि ये अचीवमेंट जो है ना या ये वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये इनेट और स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज लर्निंग जो है ना कंस्ट्रक्ट्स या प्रोसेसेस उसकी, यानी ये इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है कि अंदर उनके जहन में अंदर कोई सिस्टम मौजूद है जिसकी वजह से वो उसका बच्चों का जो है ना ये लैंग्वेज अचीवमेंट या एक्विजिशन इजी बना देता है। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि उनका लिंग्विस्टिक नॉलेज जो है ना ये ऑब्वियसली ये चॉम्स्की ने कहा था कि उनकी इनेट कैपेसिटी उनकी होती है 1956 to 65। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से वो सीखते हैं, जो कि फिर उन्होंने एक थियरी अपनी बनाई जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर में हम आगे जाके बात करेंगे इंशाल्लाह। और यूनिवर्सल ग्रामर से लेकिन कॉमनली आप ये मुराद ले ले, लेकिन यूनिवर्सल ग्रामर तासुदा से हुआ है चिदा द टूल जब बाने यो सिस चिदे गन अब टूल जब लागू दे। ठीक है, यानी जाके प्रिंसिपल दे जाके रूल दे पमाइन के। ठीक है, ची ज्यादातर दा ऑब्वियसली द दे यूनिवर्सल ग्रामर कम चॉम्स्की वाला चिदे दा इंतहाई पे असले थ्योरी की इंतहाई ज्यादा चिदे नो इन्फ्लुएंशियल ले आउट कोड की मतलब दा बच्चों के मोस्टली यूनिवर्सल ग्रामर पर डिस्कस की इंशाल्लाह पर थर्ड चैप्टर के। लेकिन दिस व्यू हैज बीन सपोर्टेड बाय आर्गुमेंट्स सच एज द फॉलोइंग, चूंकि दा व्यू चिदे दा डिस्कस शेयर पर आर्गुमेंट की नंबर 1 खबर दारा बता सो उगो रही ना चे
لکه اوس که تاسو خیال وکړئ دا څو خبرې دي چې دا انتهایی ضروري دي. نمبر 1 هغه دا ده چې children knowledge of language goes beyond what could be learned from the input they receive. children knowledge چې دی کنه دا actually لکه دا په انپوټ نه ده، دا بره تیوري که تاسو وګورئ دا سپورټ کیږي. actually که تاسو وګورئ دا په انپوټ تیوري نه ده. نو دلته زمونږ سره بیا دا یو خبره راځي د پاورټي اف سټیمولس. ٹھیک ده، پاورټي اف سټیمولس یعنی که تاسو خیال وکړئ دا لکه مطلب د دې خبرې لکه children knowledge of language goes beyond what could be learned from the input they receive. لکه دا مطلب خاص کر که تاسو وګورئ د بی اف سکینر سکول اف تھاٹ کم خلق چې د امپیریسزم چې کم خلق وو هغه وی چې مایند چې دا یو تhin slate دی. ٹھیک ده، او دا او چې څومره دوی ته فیډبیک ورکړي کېږي انپوټ دومره به د هغه موږ ته ریسپانس راځي. نو چونکې چې تاسو وګورئ اوس دې خبرې ته ګورئ د هغو د پاورټي اف سټیمولس لکه د هغو مطلب پاورټي اف سټیمولس مطلب لدې مطلب دا دی چې څومره ته سټیمولس ورکې دومره به ریسپانس راځي. ٹھیک ده، نو که تاسو خیال وکړئ دلته موږ د دې لینګویج اکوزیشن په هغه کې خو داسې غلط ثابت شو. لکه فرض که اکارډینګ ټو دس ارګومنټ که چېرې فرض که دا ارګومنټ دي children often hear incomplete or ungrammatical utterances along with grammatical input and yet they are somehow able to filter the language they hear so the ungrammatical input is not incorporated into. ګورئ دا ماشومان نه دي، دا ټول بلا دا که تاسو وګورئ دا انکمپلیټ یا انګرامټیکل utterances چې دی نو هغه هم د ګرامټیکل څنګه چې دا ماشومان ګرامټیکل utterances چې کومه ده مشرانو نه یا د چا نه اوري یا دغه کېږي similarly do ungrammatical یا incomplete utterances هم اوري. ٹھیک ده، خو yet they are somehow able to filter the language they hear. خو که تاسو خیال وکړئ هغه دا لینګویج فلټر کوي، دا فلټرینګ څه شی هیلپ ورکوي، څه شی دی چې د دوی دا لینګویج او بیا که تاسو وګورئ دغه انګرامټیکل انپوټ چې کله دوی ته ورکړی شي یا دوی اوري یا مختلف دغه کوي که نه نو هغه نه انکارات هغه که تاسو خیال وګورئ هغه لینګویج وہ لینګویج جو انگرامیٹیکل ہو جو کریکٹ نہ ہو تو وہ ان کی جو اس ایج میں فرسٹ لینگویج ایکوزیشن کے ان کا جو سسٹم بنتا ہو تو اس میں وہ انکارپوریٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مزید بچے جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی کامنلی وہ کیا کرتے ہیں وہ بڑوں سے simplified input لیتے ہیں. یعنی ماشوم لان چې تاسو خیال کړئ ډېر simple language هغه input هغه لي خو هغه یاد ساتئ which does not include data for all of the complexities which are within the linguistic competence. او تاسو کار وګورئ په هغې کې هغه complexity لکه د simple data یا simple input چې دوی والي نو په هغې کې هغه complexities نه وي linguistic competence. ٹھیک ده، in addition children hear only a finite subset of possible grammatical که تاسو وګورئ که نه د دې نه علاوه ماشومان چې دي هغو صرف یو وړوکې غونته finite subset of possible grammatical sentences and yet they are able to abstract general principle and constraints which allow them to interpret and produce an infinite number. خو که تاسو وګورئ نو د هغې باوجود چې دي نو هغه د بلا زامن لکه naturally subconsciously هغه abstract general principles چې کم چې هغه ښکاري نه او کم constraints چې دي چې کم هغه allow کوي to interpret and produce خو هغه د دې باوجود چې دي هغه sentences او هغه language produce کوي چې هغه د هغې نه مخکې هغه چېرته اورېدلی هم نه وي. نو stimulus powerty of stimulus مطلب دا دی چې د دې لکه powerty of stimulus مطلب د دې argument مطلب دا دی چې دا کم argument چې دی نو دا argument دا د دې په پارټ کمی دی لکه مطلب stimulus enough نه دی نو که فرض که stimulus enough وی لکه مطلب چې څومره فیډبیک یا مطلب څومره انپوټ د سټوډنټ چلډرن له ورکړی شوی پکار چې هغې همره هغوی لینګویج پروډیوس کولی خو داسې نه ده. که تاسو وګورئ ډېر ابسټرکټ د دې دا هغه ابسټرکټ پرنسپل او کنسټنټس طرف ته هم اشاره ده د دې ماشومانو چې کم سنټنسز چې دوی ته یو سبسټریکټ
मतलब यो सबसेट ऑफ पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंस या फाइनाइट नंबर दू ओपिजनी या साउंड खुदू हाँ लैंग्वेज क्रिएट की चाहा नमख के न चा अवरिदले उम्ने तो क्वेश्चन था पैदा की जितना था कम जिना ब्यारा है तो तासो उगोरे च लैंग्वेज कंप्यूटर पागे कि आगा नॉलेज च आगा सेंटेंस पॉसिबल नहीं although input provide key with this information यानी input under determines the grammar that develops चूंकि obviously the input पल यो मतलब यो रोल स्टे दासी ना चूंकि इंसान दासी मुंग बखा बखा perception reception बा खा बखा को खुद चूंकि दगा चिदे करने लगा फॉर एग्जांपल अंडर डिटरमिन मतलब आर्गुमेंट आगा मतलब भी चिकन स्तासरा आगा आर्गुमेंट या स्तासरा आगा प्रूफ एविडेंस ये वो आगा सच दागे खबरें द प्रूफ कोल द पारा काफी नहीं sufficient नहीं नो वस द हेरांतिया खबरदार है चिले कदा दून लैंग्वेज द दुम लैंग्वेज प्रोडक्शन द कम जिना राजी हालांकि स्टूडेंट इनपुट कला कला लगी वो आगा कला कला लगा मिसाल के तौर पर तासो उगोरे दा चॉम्स्की हुए लैंग्वेज फाइनाइट सेट है हो आगा इनफाइनाइट के तासो उगोरे सेंटेंसेस नंबर ऑफ लैंग्वेज क्रिएट की नो ददी मतलब हम दक्कले ची गोरे द अंडर डिटरमिनेंट कई करना था ची एक्चुअली मतलब लका मतलब दारे ची उस मंग हम है राजू ची दा लैंग्वेज दिखम जिना राजी You understand? Ka far input chun ki kam de khabya imitation scheme ta so ugore chi first ka mashum mimicry matlab imitate ki chak phir agu ta pakar kala kala dasi chi aga input बावजूद दुमरा आउटपुट नाराजी या कला कला दासी ची इनपुट am agor ke khud der jat output rashi no question dare chi da wule razi no taso khabara poshwi da actually the day poverty of stimulus मतलब दारे ची there is something inside सच्चे असिन्ना और आगा कता से उगोरे on the surface of the argument कता से if you look at that कता से उगोरे नो जाहिर खबर दारे ची language it your complex phenomenon दे लका मतलब तासो मंगा कला कला रपनी तासो सरा discussions बख्शे माशाल्लाह तासो senior student थानी ची told like a systematic study da यो पर sounds के system दे पर you know पर word के system दे यो system da dumra system पर दे HK student न पारा the mashum the para understand called dera but still they are trying to you know to produce a very good language so there is something there acha almost all L1 linguistic input to children is positive evidence कतासु ख्यालु करे टूल the positive evidence दाई ची टूल linguistic data input ची देनु आगार माशुमान द पर positive evidence से are actual utterances या मंग दासे मुआले चू ची actual utterances by other speaker with the children are able to at least partially comprehend या मंग आगावायु करा ची हाँ positive evidence न मुराद मंग डाले ची टूल linguistic data input चिकम दे अगर सुनतान द बच्चों के लिए वो क्या है वो पॉजिटिव एविडेंस है या हम इसको एंड द अदर वे अराउंड कह सकते हैं कि एक्चुअल utterances by other speaker which the children are able to at least partially comprehend या और भी speakers जो बच्चों के सामने लैंग्वेज बोले तो जो उनको partially यानी पूरी तरह नहीं भी partially understand करती तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव एविडेंस इनको भी positive evidence कहा जाता है unlike many L2 learners children almost never receive any explicit instruction in L1 the earlier when the acquisitions take place and they seldom receive any negative evidence or correction and often fail to recognize it when they do इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि स्टूडेंट ये बच्चे जो होते हैं बार बार मेरे ज़बान पे स्टूडेंट का लफ्ज़ आ रहा है ये बच्चे जब ये लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं वो एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन उनको सच नहीं मिलती कभी कभार माया या उनको करेक्शन वो हो जाती है लेकिन जब उनका ये लैंग्वेज एक्विजिशन हो रहा हो लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो बच्चे जब is the key woli is the key the reason that there is something inside which help them right without taking the help of others or other instruction
and they seldom receive any negative evidence. Actually agota negative evidence ci kami kana agota dir kam mila matlab संगे ची positive evidence ची actual utterance ची आगोते लेकिन negative evidence मतलब आगोता दासी नहीं as such ची कम आगा मतलब दारे पागी बाने आगा as such न पोएगी दा ज़ता सखर दा positive evidence ची दे कना दा तस्तो लगज़ा नोर मज़ीद explain कोमा कतासो गोरे the positive evidence that a particular utterance is grammatical in the language that the child is learning. Yani yo positive matlab kama language that is correct and that is grammatical with the child. It consists of descriptive information about yani that descriptive information is the mutaliq an utterance. It consists of actually occurring sequences. Like matlab agata actual sequences khai. Tas uska ugore you know ka first ka taso the negative ogore kana and negative is information ka what is not possible in a language like among positive evidence which is linguistically possible in that language aga positive evidence which aga language ki possibly that is possible or negative evidence information which is not possible in that language and direct in refers to the absence of ungrammatical sentences in that child is exposed. Yani तासो ख्याल हो कहीं ungrammatical sentences ही ठीक है आज आगा actually child टा मतलब आगे था आगा available ही ठीक है नो दा कतासो ख्याल हो कि दा यो point मंग दिल तक्लेर को I hope ची तासो में पदी बाने सन सपोर्ट शुवी da was mang the deeper theory khabara ko chi the children sarasa saki you know manga padi ki man da ubi children's knowledge are beyond there okay from input they receive ठीक है ना बुनियादी मकसद दे रहा है जो अपने जो constraints or principle चीज़ cannot be learned right मतलब children general constraint or principle चीज़ अगर language obviously कि तासु उगरे अगर which could account for a relatively short time it takes for L1 grammar to emerge and the fact it doesn't so systematically and without while diverging kata so ugore no da kalachina mashuman da general constructs of principle chi ka chi kama jaba gawan kai no agar relatively short time sa pare like for example kata so khalo ke yo mashum de aga ta feedback worke ya da mendo la aksar correction kai ya la kai no aga tik ta ko ba aga aga khoba aga sis chide kana akhoba paga time bani aga kidish usual ni metiku moy khochi bia original aga kam system da razi aga dubara az khabara kai so this could be so because and that principle lead children to organize the only in certain ways and not other da zaga ki jo ka tasu khayal okay da netness kam yo khayal chide ya da kam system chide da pal through or pal yo system pa yo tariqa bane aga mashumanu aga language correct kai the data ilawa in addition to the lack of negative evidence mentioned about Chikamanga but I mentioned ko constraint and principle can be learned in part because children acquire a first language at an age which some abstraction are beyond kataso ugore wali come principles come rules chidi the language or come constraint chidi come siduna page ki badna ni pakar no aga kataso khale ke aga a certain age like for example abstraction chidi aga the student under comprehension bahir the constraint and principle thus outside the realm of learning processes which are related to general intelligence kataso ugore da constraint or principle chidi the outside the learning processes zakat per learning processes ke kataso ugore aga per general intelligence ra kafi laga kai ek instructions razi page ke you know learning processes के obviously dear factors the external factors the मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के देशी और mostly अगर general intelligence रखता लोग नहीं तो देखिए दा जे kind of चीज़ें करना दे दा capacity in children चीज़ें दी तो दे paradox of language acquisition way paradox of language acquisition way कितना सो उगोरे if like I was there explain if general purpose intelligence were sufficient to extract the principle of mental grammar, linguists or psychologists
or computer scientists, at least some of whom have more than adequate general intelligence, who would have discovered the principal long ago. Why? The خبر मतलब the paradox of language acquisition چې دا is such paradox ته. Paradox मतलब دا چې لکه دغه چې دی دا مونږ ته یو سیستم ملاویږي او هغه مونږ actually هغه مونږ ته ease out کوي innate ability مونږ ته هغه ease out کوي. خو که چېرې فرض که دا د انټلیجنس میټر وی که مطلب د قابلیت لکه که تاسو وګورئ ساینټسټ یا سایکالوجست چې کمي که نه نو دا خو ښه قابلان دي ان ټرمز اف انټلیجنس نو په کار دا ده چې دوی د دې خپلې جنرل انټلیجنس په بنیاد باندې د دې لینګویج دا کم پرنسپل چې دا څنګه کېدی چې دا مخکې نه ډسکور شوی وی خو د فیکټ دیټ وی آر all still searching and arguing لیکن که تاسو وګورئ بیا موږ هم په دې سرچ کې یو او په دې argument کې یو while every normal child manages to extract the principle unaided, suggests that the normal child is using something other than the general purpose intelligence. خو که تاسو وګورئ نو د دې باوجود یو normal child چې دی هغه هم the same language learning principles چې دی هغه unaided is دی یعنی he is learning language without the aid of anyone یعنی بغیر د مطلب دا دی چې بغیر د چا د مدد نه بغیر هغه he is still learning نو دې وجه باندې موږ وایو چې language acquisition چې دی that is something beyond the intelligence in that age که تاسو خیال وکړئ په هغه ټایم کې که دا ماشومان فرض کوم چې language learning کوي نو د هغو language learning capacity چې تاسو کمپیر کړئ د هغو د general intelligence capacity سره نو یقینا کوي چې هغه کافي strong او دا هغو جنرل لینګویج دا جنرل انټلیجنس یې سچ دومره ډیولپ نه وي لکه نور سکلز تاسو وګورئ لکه فرض کړه د ګیمینګ سکل یا فار ایگزامپل ماشوم یې هغه خاوبد یې سچ په هغې دغه نه پېژني کله څه تېره شی راولي کله اور ته لاس ونیسي کله خو هغه لینګویسټیکلی they are perfect there is some system going inside their mind ٹھیک ہے بیا راځو چې د بل دغه ته راځو universal patterns of development cannot be explained by language specific input یاد ساتئ دې خبره مطلب دا دی چې کوم universal د development چې کوم د language development لپاره چې کوم universal pattern دی نو هغه یو خاص specific output یا یو خاص language هغه نشي explain کولی لکه مطلب اوس تاسو دا خبره کوي چې linguistic input always consists تاسو یاد ساتئ linguistic input کې څه صحیح پای کې sound دي لکه دا ګورئ sound دي okay پای کې words دي پای کې phrases دي پای کې sentences دي alright and other surface level units of specific human language د یو خاص ژبې surface level څیزونه دي however in spite of the surface differences input خو که د surface differences input د دې باوجود د point یعنی د دې مطلب دا دی چې people who are speaking different language cannot understand یعنی خلک چې different languages وي هغه یو بل خبرو نه پوهېږي and there are similar patterns in child acquisition of any language خو د دې surface او د دې sounds او د دې د difference باوجود که تاسو وګورئ د دنیا کومه ژبه چې وي نو په هغې کې language child acquisition چې دی که نه د هغې پیټرنز چې دي که نه there are similar patterns دي یاد صحیح پکې ډېر سټوډنټ similar pattern ښه یاد لرئ زما په دې خبره باندې I hope چې تاسو په دې خبره پوه شئ چې sounds word phrases یا sentences یا نور surface level community د specific language د هغې که هغه different دي د هغې په بنیاد باندې مطلب څوک د یو بل په خبرو نه پوهېږي خو د دې surface differences د input surface differences باوجود چې دی که نه نو څه دي there are similar patterns in child acquisition of any language خو د دنیا په هر ژبه کې چې د acquisition چې کوم patterns دي هغه څه دي هغه regular دي the extent of this similarity suggests that دا suggest کوي چې language universal are not only constructs derived from sophisticated هغه صرف construct نه دي ideas نه دي theories نه دي ټیک ده چې هغه sophisticated theories نه راځي analysis by linguist but also in that representation in every یعنی هغه د هر ماشوم په مایند کې څه شی دی هغه representations دی in every child اوس راځي logical problem of learning موږ وایو logical problem چونکې موږ explain کړی دی I hope چې تاسو په هغې پوه شوي
لکه یو لاجیکل پرابلم خو یې کنه مطلب فرض کا لکه زیات تر دا لکه په دې باندې لینګویج سیکنډ لینګویج اکوزیشن په کنټیکس کې دا زیات تر اعتراض کیږي چې د حیرانتیا خبره ده چې اس ال ای چې دی مطلب فرست لینګویج اکوزیشن چې دی نو هغه په سیکنډ لینګویج اکوزیشن باندې اپلای نه دی چې دا څه وجه کېدی شي ولې نشي کېدی څه داسې خبره ده ټیک ده هغه نشي کولی نو دوی وایي چې ډېر وخت خیال خلکو دا خیال و چې چلډرن چې وو نو دا لینګویج دا امیټیشنز لکه یو خیال دا و دا امپرسس سکول والا که نه बिहेवियर्स چې کوم نو چې लैंग्वेज چې دا इमिटेशन पे थ्रू राजी लैंग्वेज जो कि इमिटेशन दूसरों को देखकर दूसरे के बातों को सुनकर उनका आउटपुट और उनका फीडबैक देख के ना लैंग्वेज सीखी जाती लेकिन अगर आप रिसेंटली देख लें कि बहुत से लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं लैंग्वेज की है उनकी है एक इनेट कैपेसिटी है लेकिन इस भी फिर मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स है जो इस मतलब दे आर 3 मेजर आर्गूमेंट्स जो सपोर्टिंग दिस जो कि इस नोशन को जो क्या करते हैं वो सपोर्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नोशन इस ख्याल को सपोर्ट करने का ये है कि बच्चे कभी कभार जो बच्चे कभी कभार बच्चे दा मशुमान कल कल दा से खबर के आगा आगो तो आगो एडल्ट्स नहीं खोली या आगो न कहीं लाइक फॉर एग्जांपल तासु गुरे दा मशुमान دا خاص کر د انګلیش په کنټیکس کې دا دغه راغستې دي چې د ماشومانو یو ټینډنسي ده چې هغه they use regular pattern to form plural or past tense on words that would have چې هغه داسې د ماشومانو یو ټینډنسي یو رجحان هغه طرف د ریګولر پیټرن استعمالولو طرف ته دی regular pattern هغه په plurals لکه فار ایگزامپل انګریزي کې plurals یا past tense مطلب په ورډز کې دی چې دا غي irregular formation یعنی هغه regular format باندې نه راځي لکه فار ایگزامپل children frequently say things لکه ماشومان frequently دا سيزونه وی like good GOED good مطلب goes like for example you say the second form دی اوس د دې irregular form چې دی go went gone دی خب اوس دا خو چونکې په ورب کې راغله چې د دو د دې ماشومانو ټینډنسي چې دا مای ډیر سټوډنټ دا ټینډنسي څه شی ده دا ریګولر پیټرن تر د دو ذهن کې دا څه بس د چې دا به د ټول به دغسې رغېږي لکه اوینټ وینټ پکې نشتی یا فار ایگزامپل مینز دی نو مین دی نو چونکې دلته دو وایي چې بس هر یو سره اس لګي لکه فار ایگزامپل مایس دی د دې که تاسو وګورئ مایس دی خو دلته اکچولي مایس ماوسز دی یعنی دا غوم دا خیال چې دا سیس سره راغلي او لایک فار ایگزامپل شیپ خو دلته شیپس دوی لګولې دو چې this is highly unlikely that any adult around them would الانکه دا هم پاسیبل ده چې دا کم الفاظ چې دا ماشومان کم وایي نو لکه خاص کر د انګلیش ته کانټیکس په تناظر کې کنه نو دا که تاسو خیال وکړي نو دا د ایډلټس چې دي د دو مخې ته یا د دو په سراونډنګ کې دا قسمه پروډکشنز هغوی نه دی کړی یو خو چېرته مسټیک وشي ازانه ایشو ده خو جنرالي موږ خبره کوو خو د هغې موجود مطلب بچیان داسې راځي ټیک ده اوس ما یو ټکی بچیان وې اوس که تاسو خیال وکړئ لکه پښتو کې هم اوس دا چونکې لږ افسوس دا دی چې دا لږ سرچ کول غواړي که نه او تاسو د خدای د خوږ نوم نظر شم نو کار والا خلک یې نه چې ماشومان لکه فرض که موږ وایو بچی ټیک ده کله کله بچیان موږ استعمالو خو بچیان چې دی نو ډېر زیات کامن نه دی نو داسې موږ په پښتو کې پیټرنز کته پکار دي چې تاسو دا ماشومان اکثر څنګه وایي نو دا دې خبرې نه دا فرست ارګومنټ موږ ته دا هم پته ده چې چلډرن چې دي نو دی هغه امیټیشن صرف کافي نه دی چې هغې باندې هغه لینګویج زده کړي او چې خپل ایډلټ ته وګوري فار ایگزامپل ګورئ د هغې اگزامپل بیا د ډیوډ کرسټل دا اگزامپل دی چې کله کله فرض کا ستاسو دا خیالي چې د ایډلټ لینګویج په امیټیشنز باندې راتلی نو بیا به په کار شي داسې لکه چا ماشوم دی هی لکه دا ماشوم وایي هی ټیکډ مای ټوی مدر ورته صحیح کوي نو سی هی ټوک مای ټوی چایلډ بیا وایي هی ټیکډ مای ټوی بیا وایي چې دا ډایلاګ تقریبا ریپیټډ 7 ټایمز ټو د مور او د دې بچي په منځ کې چې مور ورته وایي ټوک او دی وایي چې ټیکډ alright بیا مدر وایي ناو بیا ورته په اخره کې بیا وایي چې لږ انسټرکشنز هم ورکوي چې ناو listen carefully say وایي دا خبره په غور واوره او
he took my tie. Oh, child, ستړی شو لږ. Oh, he take my tie. بیا وی again. No, next, بیا که تاسو وګورئ, children use language in accordance with the general universal rules of language. No, aga actually ماشومان چې دي universal with they have not developed yet cognitive ability to understand these rules. الان کې په rules هغه پیږي نه, خو still they use it. په دې وجه باندې موږ ته دا پته لګي چې these rules are not learned from deduction or imitation. که تاسو خیال وکړئ دا rules چې دي دا په deduction یا په imitation باندې نه زده کړيږي. Final argument زدو دا چې pattern of children language چې دی development are not directly determined by the input they receive. یاد ساتئ چې the children develop هغه په هغه input باندې نه determine کیږي. The age at which children begin to produce particular language elements doesn't correspond to their frequency input. لکه که تاسو وګورئ هغه frequency لکه ماشومان چې کم the age at which children begin to produce خاص language particular arguments elements چې هغه produce کوي هغه د frequency په هغه input چې کوم هغه اغستی کنه نو د هغه او د هغه frequency کې فرق وي. مطلب هغه باندې نه داس وی لکه دا خبره موږ assume کولای شو چې something besides input triggers the developmental order and children and children. ठीक है. लका there is मतलब दे खबरदार कि there is some system is going on inside. So system दे दना چې اگر روان دي بیا وای کومه چې ریفرنس کدا logical problem L1 اوس ووري کومه د L1 لکه دا L1 acquisition په L2 باندې دغه کو چې یاره دا ولې لکه نشي کېدی لکه وای په L1 نو we need to explain لکه بعضی خو دا خبره بیا وګوره دا بیا موږ څنګه دغه کو we need to explain how it is possible for individual to achieve multilingual competence when that also involves knowledge which transcend what could be learned from input they receive. خو موږ دا هم this is possible چې بعضی individuals دي هغه multilingual competence چې ته موږ ویلې دي هغه هم اچیو کوي چې هغه د هغه کې نالج وي او هغه نالج ارڅ د هغه نه علاوه بیا هغه ترانسینډ شي مطلب د هغه نه بل کر شي آر پار شي مخکې لاړ شي چې هغه کم د انپوټ نه دی ریسیو کوي یعنی کله کله انپوټ نه په سیکنډ لینګویج اکوزیشن کې ته زیات ریزلټ وخه right in other words نور words کې دا مختلف L2 learners also develop an underlying system of knowledge about that language which they are not taught and which they could not infer directly from anything they hear. یعنی د دې مطلب دا دی چې L2 learners چې دي دا هم یو underlying system of knowledge develop کیږي د هغه language چې هغه ته نه ټیچ کیږي and they do not infer directly from anything they hear او نه د هغه نه هغه direct مطلب هغه سره کوي. White دا خبره کړ as we already seen یعنی دا خبره موږ already ولیده کنه چې different که تاسو خیالو کې however in several important aspects L1 and L2 acquisition are fundamentally different. خو لکه که تاسو وګورئ په ډېر important aspects کې L1 او L2 acquisition چې دی یو بل ډیر زیات different دي. کوم arguments چې ورکړی کیږي for the existence of innate language specific faculty in young do not apply to L2 learners since they are not uniformly successful. که تاسو خیال وکړئ د L1 او د L2 acquisition چې دی هغه fundamentally different دي. کوم argument چې د innate language specific faculty په young children کې ورکړل کېږي هغه په L2 children باندې ناراضي ٹھیک ده since they are not uniformly successful they are typically more cognitively advanced children than young children. که تاسو خیال وکړئ نو بیا دا په L2 کې L2 learning کې خیال وکړئ بچیان د cognitively زیات صحیح developy than the young children ٹھیک ہے and they may receive and profit from instruction and negative evidence او کې دې شي چې هغه کم negative evidence چې کم which is not grammatically possible یا instruction نه they may actually benefit and they are influenced by many factors which seem irrelevant to چې هغه L1 کې possible نه ده. خو it is widely accepted خو دا خبره مطلب overall چې دا یہ بات
مسلمه حقیقت ہے کہ there is an innate capacity involved in by young children. خو په دې کې دا خبره ده چې په L1 کې innate capacity involved ده. ٹھیک ده. although ډیر خلک د چومسکی د particular formulation of its nature سره agreement نه کوي د چې څنګه دا innate experiment کړي نو ډیر وسره اختلاف هم کوي but there is less certainty about the continued availability of that capacity for acquiring L2. خو problem دا دی چې پاغي باندې اوس surety نشته چې دغه سیستم د L1 کم سیستم چې دی دا چې دا L2 لپاره څه شي دی هم available دی. No, still we do not need to explain how multilingual competent transcend input was the question دا دی چې فرض کړه تاسو خیال وکړئ multilingual competence بیا transcend کیږي د input نه یعنی داغه کله کله input په second language کې ورکړل شي خو هغه داغه output شي هغه transcend شي. why there are such widely differential outcomes of it نو وایي چې دا ولې داسې ده په second language کې داسې differential outcomes ولې دي ranging from L2 performance which may be perceived as native to far more limited to L2 performance. Okay? This will be an important question to keep in mind as we receive theory and findings. Now, that obviously a question there to wale akata so khayal wakai kala kala dasi mushi like for example for first language ke manguru alta chi tafras ke input worke the gor ke the input ya the age is such dumra rule nishte but in comparison که تاسو خیال وکړئ کله کله داسې راشي چې په second language learning کې ته چې کم input ورکړي د هغې different outcomes راځي right د هغې performance maybe ډېر زیات راشي نو ولې نو دا question به انشاءالله موږ مزید نور کوو obviously موږ به frameworks for SLA باندې به هم بحث موږ انشاءالله کوو او مخکې به موږ ځو نو کوشش کوئ چې مهرباني کوئ چې زه دا څه تاسو ته کومه محنت پې کوم ځان کړو نو پلیز تاسو موږ سره لږ پکې ډېر زیات هیلپ کوئ.